नमस्कार दर्शक बंधु मु परशुराम दास आपण मानंकु देश दर्पण को स्वागत करुछि। दर्शक बंधु भारतीय राजनीति रे निर्वाचन चिन्ह केवल गोटे संकेत नुहे, यह कोटि कोटि जनता आस्था विश्वास एवं दलीय चिंताधारार प्रतीक। किंतु आपण माने केबे भाबिछंती कि देशर सबुठारु पुराना राजनैतिक दल भारतीय जातीय कांग्रेसर आजिर परिचय साजिथिबा हाथ चिन्ह प्रकृत रे आसिला केउठु? आपण माने हुए तो भाबुथिबे कांग्रेसर निर्वाचन चिन्ह आरंभरु ही हाथ थिला, किंतु प्रकृत सत्य संपूर्ण भिन्न। गोटे समय थिला जेतेबेले कांग्रेसर चिन्ह थिला जोड़ा बलद, तापरे आसिला गाई बाछुरी एवं शेषरे 1980 मसीह रे आसिला आजिर हाथ चिन्ह। किंतु एई हाथ चिन्ह पछर कहानी कौन? यह कौनसी धार्मिक प्रतीक कि इस्लामिक पंजतनरु एहार उत्पत्ति किंबा भगवान विष्णु को अभय मुद्रारु यह प्रेरित? कहीं इंदिरा गांधी यही चिन्ह को बाछि थिले? आज विशेष विश्लेषण रे आमे खोलिबा कांग्रेस निर्वाचन चिन्हर से रोचक एवं विवादीय इतिहास। आपण माने देखुथांतु देश दर्पण। मोर आपण मान को अनुरोध, आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मान को सहित अधिक अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु, साधारण निर्वाचन इतिहास को जदि आमे देखिबा 1951-52 मसीह भारत रे जेतेबेले प्रथम साधारण निर्वाचन अनुष्ठित होइतिला सेतेबेले कांग्रेस दलर निर्वाचन चिन्ह कौन थिला? थिला जोड़ा बलद। सेतेबेले भारत एक कृषि प्रधान देश थिला। चाषी तथा ग्रामीण भारत को जोड़िबा पई एई जोड़ा बलद चिन्ह बेस प्रभावशाली साब्यस्त होइतिला। जवाहरलाल नेहरू नेतृत्व रे कांग्रेस एही चिन्ह क्रमागत भावे निर्वाचन जीति आसुथिला, किंतु 1969 मसीह कांग्रेस दल भितर एक बड़ धरणर विभाजन हैला। इंदिरा गांधी एवं दलर पुराना नेतांक मध्यरे मतभेद चरम सीमा रे पहुंचिला। दल शेषरे दुई भागरे विभाजित हैला। गोटे कांग्रेस और अन्यटी इंदिरा गांधी कांग्रेस आर। दलीय कंदल जोगु निर्वाचन कमिशन कांग्रेसर मूल चिन्ह जोड़ा बलद को फ्रीज करदेले। निर्वाचन चिन्ह हराइबा परे 1971 साधारण निर्वाचन पई इंदिरा गांधी कांग्रेस को एक नुआ चिन्ह बाछिया को पड़िला। आउ यही चिन्ह थिला गाई एवं बाछुरी। सेतेबेले गरीबी हटाओ स्लोगान एवं गाई बाछुरी चिन्ह रे इंदिरा गांधी विजय हासिल करथिले, किंतु एई चिन्ह को नहीं सेतेबेले मध्य प्रचुर विरोध और व्यंग करा जाइथिला। विरोधी माने अभियोग करिथिले जे गाई हेउछंती इंदिरा गांधी एवं बाछुरी हेउछंती तांको बड़ पुओ संजय गांधी। टाइम्स ऑफ इंडिया भली प्रमुख खबर कागज रे कार्टून मध्य ए संपर्क रे प्रकाश पाइथिला। तापर आसिला 1975 जरूरीकालीन परिस्थिति। जरूरीकालीन परिस्थिति परे 1977 मसीह अनुष्ठित निर्वाचन रे इंदिरा गांधी और कांग्रेस दलर शोचनीय पराजय घटिला। 1978 मसीह कांग्रेस पुणी थरे भांगीगला। इंदिरा गांधी को दलरू बाहर कर दिया गला। से गठन कले कांग्रेस आई। एथर पुणी थरे निर्वाचन कमिशन गाई बाछुरी चिन्ह को जबत करदेले, अर्थात यही चिन्ह आउ काहाकू मिलिला नहीं। एबे प्रश्न उठुची 1978 रे जेतेबेले इंदिरा गांधी नुआ निर्वाचन चिन्ह खोजुथिले सेतेबेले निर्वाचन कमिशन तांकू तीनोटी विकल्प देइथिले, हाथी, साइकेल, खोला हाथ। किंतु इंदिरा गांधी हाथ चिन्ह को पसंद कले एवं 1980 साधारण निर्वाचन रे यही हाथ चिन्ह नहीं कांग्रेस निर्वाचन मैदान को लाइला।
ଏହି ଚିହ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଶାଳ ବହୁମତ ସହ କ୍ଷମତାକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ହାତ ଚିହ୍ନ ପଛର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେରଣା କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଓ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ହାତ ଚିହ୍ନର ଉତ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନିଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାବି କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଉଛି ଇସଲାମିକ ପଞ୍ଜତନ। ଅନେକ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ମତରେ ଏହି ହାତ ଚିହ୍ନ ସିଆ ଇସଲାମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରତୀକ ପଞ୍ଜତନରୁ ପ୍ରେରିତ। ପଞ୍ଜତନ ହେଉଛି ପ୍ରଫେଟ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ପରିବାରର 5 ଜଣ ପବିତ୍ର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତୀକ। ସିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୋହରମ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଆଲମରେ ଏହି ହାତ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମୋଗଲ ଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଞ୍ଜତନ ପ୍ରତୀକର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। କିଛି ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଅଜମେର ଶରୀଫ ଦରଗାହ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ସେଠାରେ ସେ ଏହି ପ୍ରତୀକ ଦେଖି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ହେଲା ସନାତନ ଓ ଧାର୍ମିକ ଅଭୟ ମୁଦ୍ରା। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥକ ଏବଂ ନେତାମାନଙ୍କ ଦାବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଏହି ହାତ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଭଗବାନ ଶିବ, ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ମହାବୀରଙ୍କ ଅଭୟ ମୁଦ୍ରା। ଅଭୟ ମୁଦ୍ରାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି। ନିକଟରେ ସଂସଦରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଶିବ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ, ଶିଖ ଧର୍ମର ଗୁରୁ ନାନକ ଏବଂ ଇସଲାମ ସମେତ ସବୁ ଧର୍ମରେ ଅଭୟ ହାତର ଚିହ୍ନ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସଂସଦରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏହି ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। 1977 ପରାଜୟ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଚିହ୍ନ ଚୟନ କରିଥାଇପାରେ। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଯେଉଁ ଦେଶ 80%ରୁ ଅଧିକ ସନାତନୀ ହିନ୍ଦୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ରହିଛନ୍ତି ସେଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନର ସ୍ପଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କେବେ ବି ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ କେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ତ କେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଅଭୟ ମୁଦ୍ରା ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଦାବି କରିଆସିଛି। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନ ଚୟନ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର। କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହେଉଛି ଯୋଡ଼ା ବଳଦରୁ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଏବଂ ଗାଈ ବାଛୁରୀରୁ ହାତ ଚିହ୍ନ କଂଗ୍ରେସର ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ବହୁ ଗୋପନୀୟ ଓ ରୋଚକ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ କଂଗ୍ରେସର ଏହି ହାତ ଚିହ୍ନ ପ୍ରକୃତରେ ଅଭୟ ମୁଦ୍ରାର ପ୍ରତୀକ ନା ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଅନ୍ୟ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଗଣିତ? ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଶ ଦର୍ପଣକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ମନ କହୁଛି କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମଧୁଲିକା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଏବେ ବୁଝିବ ଆପଣଙ୍କ ମନ କଥା। କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ଠାରୁ ନେଇ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦେବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମେସିନ ଓ ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ସହଜରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ନୂଆ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ।